Vili huyo mzazi akana mwana mwana hazakaniyo ulevi na ukhalifu mzazi basi ulevi akahufanya alofanya wakati wala asiri kisha ndo Allahu akbar ngwadhan aengelele alafu ule mzazi mwamba kahe mwane msi mwendo adhana na wengelele ushuo ili tujenda waswali ile jawabu ya doni kamzaza ado mwambia katsoka odoi haje mpunda shati na uranti sokabo odoi haje mpunda shati na uranti ngwaje lia wala manaja hafu basi uni haka haina wakati wala asiri yote alipia mtu mshayo kisayajiri haina wakati wala asiri basi mwana wala eke wakati wala asiri uja ngewadhani wao wote ishia mndo haihaja mpunda le kaburi lae lotso waliha ye mungu haihajampunda alafu msisaka ino Kiswahili alafu mzazi hamba ukaya uo ikaya haina wakati wala asuri yaengelele vinyu mimi nemwambia ukaya wote mamala basi adonambia ukaya doi hajempunda hata shati na uparujora tibai mezi mwaka umoni saka impunda ndae ukaya wakati uo akaujuma kui hajampunda hawa senga una Kiswahili tsayiso kwa mwanada lingana nawe ndai dia heshe tosha hempunda haunda ila ya Musa alayhi salam ni mwanzo wewe kafa binafsika al-yawma alayka hasiba wewe tsawa batimabu wende wajinambihe sina hupwa wende bekanunga huna ababa sehemu ikra ukitaka sonesho sha yewe hosomwa mzazaho luna mulo ya netsumwini yekumjo habari mjo elia yafungwa yeuchoka kudonda yemeya hejirani yeuchoka kudonda bijirani kanibeba sukaria nabonga weho katia ufanywazi waitiho gawarma mitsango ati mrumsha waitishi mrumsha wewe mrumsha gawarma mitsango waitishi mrumma mitsango yo kutsangiwa nzujwa mwifanyoje yo upambawe kushamzaza wabanani yo ujua kango ndo yemeamba sukara hejirani yo ujua kangu linda tinwa isia hejirani elewa ile ndio ufungua ani utondoza na uwezo usijua yeka mraja hambia ukabala mzaza wangu doli ndashe siya shoha atuno yafungue ngojo na kaurende nayo ngojo na kaurende wewe ngojo jina mzaji anu tabu msema kweli msema kabisa kweli wano kutoka ati banodoso kudufasiri aya hatari timizo mswa kwa ndoka rutimizi hale ngari karuti ya vitesse ya TGV 380 km/h après parce que je crois que nous avons encore de miracle ça timiza encore de miracle ça chaque carton de kali okaya ngabo nongoza nzozi bonesi ngabo mbade repar sasa mbade lazima rizijule malalao karna ukaanzi rione mbade ikao soza peu za cancer na kaya silona wanro wanikalansi za riona malalao riwarenti basi ndio nakuba mlike mambo jomba na makaboye fulana hoyi bikasina yeye katika urambia sababu ka TGV atondora maenza kale kwa mabaka habari ya ruhusa hapo bese ulikuwa singamanya mtu wakati huo na mnujo uzisiwa yeye kweli ashabalati kahura wapeze na mozila ukahura rubaya wangabo ngamjokaya eza ngozo zonziro chala Simba Zambe kabati ndubano au warishili yao ikao mzaza hejini katujo bahanwali watu kwenda muone mbebahe hau mbabahe jini katujo bahanwali watu roka muone mbabahe chini na mnuju kamba bahafu abunga buzulinda tamata ibn adam qata amalu illa min thalath kama nadamu hafuza ngoza msali ya ndar yakutiabo wala dun salihun yad'u lahu ani kutima na umubadu bahanwali yora أو كاي جيم مهلا نوتين إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران إما بوجه هرمان جوما هرميما جوما يا هم جهنم مصوفو زيزيوا أو روضة من رياض الجنة أو هرما زبادزان زاهم هبو أبو فسروا حين من مغتماني زنبو زاجو هذا دوزاو هجوكم هذا دوزاو هجوكم خفيفيشا إذا أبو الدكتور كاهن دلواني مال mwade da mwambio wade waha doktori hawo kaya ngumniko malala witsode aho wade govali go doktori vali hawo doktori kau kaja soma za
sheke mwade ndamwambia ukae shimrwao nde shehitswa na museze sibabu shimrwao nde mba na museze sibabu de magunguno na museze sibabu ili amnikele dada uliko correspondent no wade u abonge olivo katso sonma wauni shingoni shilio o wade nguo o wade mungu ngena mzaza hai katsuta hazichu kango yashi ngena mbaba hai katsuta hazichu kango yashi reka mbaba hai ngeiho rekanda huru ngawena nchida ngawena hazi babaho ulindo mzazao ulindo kaina hapa imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma wende hata mpaka mzima ndwao hazeha hata fanya jazila za hemruola mwanzani wa Musa alayhi salam au kilahuma au waili ngwa hayati lazima warumishie wajue haya ngawena fanye kiasi ya kutina so hapa anu deze hali shabana kamjuo bana ni hali wala wakati mtu dharau senkero unkae senkero wallahi ila falaga la mabsameji kumona eza ndani senkero wasani kaombe shato jo charge telefoni ado para bipe engeu mbesha senkero abojo jidu play ilamba hayi aukani sato jo lo bipe lo mabsameji nsombe kai ndi harmo wadili fuko kwa bunjo ula kilo nsorole na nazi nda pie maila nazi yawe ashukuru yani natifanza fala taqul lahumā uffin basi utiwale magugu fala taqul lahumā uffin basi utiwajusize mafuzi fala taqul lahumā uffin basi utiwaruje fala taqul lahumā uffin utijaze marabu fala taqul lahumā uffin usabebadili mkaidi fala taqul lahumā uffin sabeba mjamni kajana fala taqul lahumā haina malifu za urendea wa kuzaya dhahamba na urenda utifani ekawi milabani hao wabeno ngoyi abo kajasa zambi za uhamba akabu tayari haina za hamba ya utabishi ya zambi ni tafsiri yani kumwambia hambili kalima hilo abaho ni saalama yani yo address yo sim yakwambia kanga tayari ni kwambia kongo umbizi au kutabisha pia nsisazi basi hapo kamizi ngani vumbue abo uje ujieleze de kalima hilo enge uhibila mbaba hao au mzaza hao umwambia kalima hilo ifasiri yabo indri hali kama utoa himoso mbaba mzaza hajuse mafuzi udi wataba bala tu yajusa ba jukiri bala ka wa ule mafuzi yajusa bala kali ngwanzo ya ndini ambakala utsova dabu ya bunkulo utujuse mafuzi si yabo kwa jombe makalima ya wala tanharuma si wazililie yani si sililie bali ndio kama tushina ufanye au urende usoma wa kullahuma uambie kaula karima badala utazima marafu wambie kalio wambie maneno mema ani kama mtu mwenza adabu kama mtu mtwai wa kullahuma uambie waili madama ngona muwaili kaula karima rongo mwema ani wambie rongo njema siwambie rongo mbi wambie rongo ikao wao ngwajo jiriwa wambia hatartibu usulubu njema yani amani yeri njema wambie ukaya banu hizo mnambiao zinu zinazishinda banu zinazishinda nifanyeze rongo zinu Mwenyezi Mungu mwa aya za jina wa wasaina al-insana biwalidayhi husna lazimisha mwanadamu usulmu mzaa akufanya rongo njema yambe njema rendezema wa injahadaka litushrika bi ikawa ndio wahusamiza hata iliuni kanu shukamiti Mungu ma laysa laka bihi ilm na ngo ikawa wewe kujaibembea aka ala kulli hal fala tut'induma tiwatoya ikawa ndio wakulazimisha mathalan de lolo la mdomshi mswalihi na mtoa akufanyiza ngo za lazimu katsufa ila madharau katula pisiza mzaza hao katula pisiza mbaba hao hangu chuneto ayahe na Mwenyezi Mungu kutoka aenda ulazimisha ikakuja mdansi hapo kuja mndira dhahabu ikakuja mdansi hapo kuja mndira dhahabu sababu amleti baula mzaza hili lidoshinda na ushamani alafu kaja doni benzi
shamba izima lafunza zahe kajado kabia zima kajado libe zama ngenda mbetsi fala tutohima tsiwatoba mnyabo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq karati ton ya wifanyilia mru itsoka msipia haumaas ya hu oba mnyaba shahar mwezi zontsipia qul lahum qawlan karima mwambie ndongo za adabu za heshima Ebanu watoni besi harendi. Yemno mama moduna mdumzi harendi. Yemno mshangu mumdonsi harendi. Zazahari kabia zima kajadu mbenzi babahe haruni fudi yabu ikanono timu shambani haya ndio mbenzi anakuli aizo ilaya marji'ukum au kaya nyonsi pia ngamjohu mrejei usoni mwangu mche ninamzeni hizo nyinyi mwafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mabuka wa injahadaka haruma aya ni rajina wa injahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun yakaya wende wa urenza mfu ya ukaya uje unishirikishe na rongo ikakutuzi jua fala tutuhuma utiwastehi haruma mrongo huo wasahibuhuma fi dunya ma'rufa udungane nao haruma dunia ino hazema zichuli hadihe mbebahindu yale nikebahindu yanwe mvaze nikemnari yali mongozendo sha nzalunga hapo sikoi hahuja ya tugeze wewe ulao harmoni paka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kulli lahum waambie qawlan karima wakhfid lahum janaha dhulli wewe ujinyamize hosoni mwao hamanuni ikao ibue mabawa ngesi hao alibue mabiho ngesi hao ijekenzi akai ucha lazima mabiho isi hataratibu ijekenzi basi hapo wende fia ni hekalio yani ujinyamize ukemrulaini ani ukilaini hosoni mwao hamande hedi uonuni huo yakobuwe mabiho hahuja yasiharwe au yakenzi yani usihe hataratibu ukenzi hosoni mina rahma yani hautusikinia mina rahma hautusikinia yani fanya ukaya hizo ngozifanya zile ngozifanya hautusikinia ngosikinio hendeli ngosikinio hizo mfuza mzazi kwa kabla la hashiri hauhumbia imasibu wakaushesa no pia walala mzazi kaje ulala baba yake ulala shamzazenge bana msheso alafu msikinie mzazi sikinia mbaba au wakati wakashe ichungu wakale le korola majamvu wakale jua kali wakao upepo yatujwa ulala ngwembe ya semba hindu na jani kimzazao yani yajo usisatiwa ya khwamse yani sikinia za mwizo kamishauka ya wakambu nzima harumema wali alafu amba haono nzima harumema wali amwambia wakati mwonema siku ya jana endevu ya hapo ibahasiwa halulu na yakutu ezila zijahendi bahamwambia kasa dakuta zanuwaziona hizo ambeza barimu fa inni albariha masahti lihiyati tahta qadami walidati qabla an tamut yani titegelea mzazi hangu jana alafu tsende simrumishia hata unamuna kange taabani wale hafe alafu tsinyama tsikahumbuswe maharo yaha alafu endevu yangu imsuwe maharo yaha alafu bahaijafa kwa hafa abungizo waona njema ba Mwenyezi Mungu ezendevu hizo hazivaza lulu na yakutu abo tsinoboze nchi tsukaya yajue sheo shamdzaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mabakulu rabbi irhamhuma waombe dua watashie maghfira wa hili kama rabbayani saghira amande heli wo wanlela kama rabbayani saghira amande heli wanlela wakati na kamnai hungu yani wakati na kamtiti wo wanlele wanangalia wanafanya haina zofanya abonge yao mimi vangu ngamtsaho Mwenyezi Mungu ya warehemu yani awasikinie amande heli mimi na kamtiti wasikini Mtume sallallahu alaihi wasallam siku mosi kwa ajili wani Mungu ajamshtakia ya ukaya shaka rajul ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam aba wa annahu ya'khudhu malahu ajamshtakia ukaya mbabahe mudure ngazimaliza
fadaa bihi sallallahu alaihi wasallam haparawlam fa idha shaykhun yatawakka ala asa ahundolam mzee ikawa hende hata katsuhenda kwa tsina mkwaju yaweze mkuzila wapi au wewe mlengi fasala muzisa faqala innahu kana dha'ifan musakaizi nzijaji mbuda hino amabaka innahu kana dha'ifan wa ana qawi amba huo wakati akam dhaifu wakati akamoto wakati atukana shida kana mvu wa faqiran wa ana ghani hakamnai sikana mataka fa kuntu la amna'uhu shay'an njaka humzililia mbahi baba mwabuka wakati yeye yatukana zemvutikanizo wakati atukana mbahi mtikane mbahi mwanangu wakaja paro nsambahi ndunakakanimika mwanzo bangu ya batimika mbahi yale pamaji yangu simlaza ndani atijo kada wakala fa kuntu la amna'uhu shay'an min mali hazmazi mali zangu waliyawma ana dhaif lelonga mimru dhaifu tujishinda wa huwa qawi na ingena mfu wa ana faqir mimi ngamimnai wa huwa ghani na ingena mbahim wa yabkhal alayya bimalihi unzilijuze malizaha umfanyia ubakhila malizaha fabaka alayhi salam mtume sallallahu alayhi wasallam halili faqala ma min hajar kabatibwe wala madar hau tonto yafanyiwabo yani bwe la tonto yasma'u hadha yaishauza ngozino babao ya zambao illa baka tundu soka halili thumma qala lilwalad wakati ula kamshaula mwanamu ambiyoka anta wa maluka li abika rawe rizemali za hao hizo za babao rawe rizemali za hao hizo za babao wakabula juzu muda watelo kama babao afangalia harma hadith tume sallallahu alaihi wasallam rugma anf yani hafuntotoni tafsiri hafuntotoni mtu faqila man ya rasulullah dobi ya fantotoni bumtu hamba man adraka walidahu mrikao hahundoa mzaya na muo ahaduma bekamzimando au kilahuma au waili thumma lam yadkhulul janna kajani ya babiru mbewoni hasibabu ya mzima au waili ya wahunda duniani umga fantotoni yani awembe bongyo osoni mwahe izo zontipia abo rabokaya reshelezizi ya ukaya ngasina mbande zembande hizo lazima rizihunue ozihunua ndo kaya ritanabahishiwa ya ukaya yo muhimu utumpara ujue yo muhimu tula wasubishe baba haho ya roso mwaho yo muhimu tula subishe mzaza haho ya roso mwaho yo muhimu haho mpara ujue hali ya njamba do paranusi wala njamba ukaya na tsiyabi shawo mfumo hawo mwezi upare ujue he kiasa hizo chida ujue boko mgwa hani adam bima fi nufusikum yujuolo eza ngoma situmani ya harumweze nafsi za hani nizo makusudia oliho njema au dogo toka wensipi takunu salihina ekamkusudia ya ukaya zenongo njema nizo makusudia mkaya wanwe fa innahu asiye Mwenyezi Mungu mtukufu kana lil awabina yeye daima ngehosomwa ndukao urejeu haheju yani wutsaha etauba uhaheju ghafuran mwenye usamihi damno ghafuran mwenye usamihi damno yani ekani ezilo harumaze roho nongo njema au majitsu ya ukaya hizo nakufanya zombi hapa sasa istaghfiru ngamrejei au Mwenyezi Mungu jua zilo harumaze roho hizo au yakaurida zambi hizo yakahubiriwa ndeza mambo hizo Mwenyezi Mungu tayari yakusamehe ili akuwe mkadonga jina iendelee na mkadonga jina huo ndo ukaya yende yafanye zile kao Mwenyezi Mungu amwambia yafanye. Wa ati dhal qurba haqqahu. Nika na ile Mwenyezi Mungu yanisa aba muabudi baadapo wahuzao waifu kuwaredeze akawa palisa dunia haunzi au ombedwa hapo ngao mafungu yasa wa ati dhal qurba unike wala wamikao wahuhusu haqqahu haqiha wanga wahuhusu wanike haqiha hapo mwana nyambaba baba hafa mwana nyamzaze rekamda za Afrika kaja fashaze titeza kaziti wo mjobaho yasona banongo
wode mwana mshwaho wode mwana mmaho ambao wazaliwa wanaye mwana mmaho wanaye mwana mshwaho ulona ndugu za kufanya waadhi dhal qurba wanike wala wandikao wahuhusu hakahu haki kazi jatosha Mwenyezi Mungu wewe hasa kaunika wao unikafanya mzazi zema au mbaba zema kajatosha waadhi dhal qurba wende harumo wandu wahuhusu warende zema wende nao bitena wal miskina wende wataye maskini wabna sabili alafu wanaziona wajuzi sasa ibn sabili yani mwana wa hima su mwana wa henzi wewe kusudiwa bana wimje ifasiri hapa ibn sabili na hapo Mwenyezi Mungu rihabili rinike wandu watso na wejo kiri harumwe mdu oira bari mnike weimdu njo kange na mataka mataka yao ngujulo kange na maduka ngujulo kange na mbe ngujulo kange na mazamba kange na mataka sha ukusudiwa uno weinde mru yafanya msafara yahenda yale mataka ya hisa usilamu yakaya ustehi mwanadamu wala kad karramna bani adam istehi mwanadamu rimnika utukufu mwanadamu yani shio yakaushunda hao yakaonekana mtu wa mataka yemdu lo nambahi ndo atijihu hauni hamti haune habo ya lao harumapupeli haune habo endao karobwe haune hayavambatiriko wakati wa baridi akawlazimu yavae nguo ya msitiri hau ya muhifadhi baridi yani uhifadhi binadamu abunge miskini wangu chul baiki wakhtalifiana na zioni ka maskini ni fukara ye lutaba ndo mwe wakhtalifiana hapo ngabwambao ka miskini madama Mwenyezi Mungu amteleza uone ulo utajifu zaidi madama Mungu amteleza alafu ngabwambao la fukara wambaka tifukara ukafukara uimru tarajio mbali kwa fasira mwingine ambavi utarajio mbali yani wajua ule mkate kwa 60 centimes gena za 50 centimes abongo tarajio 10 centimes yakaze hapo ili ahule abonge yabo yengendo hanaola maskina uke maskini yekatina hata wakitelefoniana almurad watike mashida kwamba unike maskini na fukara wanike ye utendeze kwa wakati ya ukaya bane ezaka zifumuliwa mabea manani shaka wakati ya ukaya ujo unikabia tima bas zis gabu wakati ya ukaya ngojo gabu wakati ya ukaya ngolindwa unike mabea maili wakati mabea mara mathalan ezaka ija wakaya unike mabea fukara za kara rashima malene mru najar muslimu nyumeni ndogo harmashe jihadi tulonzi yani fumulondo shaba na basabjana ngukaya engeni tsanganyiza kaza hondo onozi piyarinike mndu mzima oyi amefanya ndogo njema oka emroi hashimi male na hapo ngwanzo ya liste ina wana katina bango je awe mbaindwe mura babitinzi haya emroi bujo tsinziwe bagazi emroi bujo tolondani bujo plasi emroi bujo tsinziwe manje emroi bujo fahu wadi alonu emroi kana ushina hani bujo parana hiyo kama ngozo nsipi abonge utsanye mafufu manene yala urege unike emroi yo aula unike haya ekanja be humsiri ni hula msiri hula wandu wanjoga la kuna unda majiwa tawasi omanje ula kuna uniwa urahafula kuna uparihania ela ndenge libehe biliwa ngojo uswali omsiri ni hula abu yabo yojo wanyisiwa wandu wara yojo wanyisiwa wandu waili yojo niko mndu mzima yojo wanyisiwa wandu wao wansipi shailo aham unaujua lelo himiliwa wandu walona zihaja yisu osoni mwaho wapengo irengweza kayo ibehe kuma ala kile na abo sawi miliwa londo wangu waono himbatswa woyingu jo tolodani woyingu jo parana hivi woyingu jo fungwa woyingu jo zililiwa ala kule no nzima kalwezi mungelezi ula haina mndo hana banyumba hakula na mndo ule la haruma hizo kwa tata mbamaji mtuwe hapo isimani kwa mrujo huo kwamba isi ya hali atina bata abuke tuanziza ngo hizo zaka uliho wangu Mungu matsuri hangu upande wa saya waraja haruma eza mbuzi wakati wa mboka utowe sadaqatul fitr
sadaka hetsu ya hapo ikawa ndio itwahirishi uitowe embaiza kunzi ya njia abwe fasiri yabo ondoa warepeleo harumaze nkudi guto nkudi wakati uko hamba kama mimi zakatul fitri yangu mjibesha mzaza ha nikutsona haya ukabo gutsove maji yao besha mzaza wende hapo maji na kwamba ukaya waabudu Allah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana lazima ufanyao mzaza wao ndizo yani ubeye maji yao mlikiale yani wewe kutujwa mbamba mpaka sadakatul fitri hija gaumbeshe sini kalibu ala kulli hal ila Mwenyezi Mungu mabukaya wa ati dal qurba nika wala wausingiza wa karibu nawe haqqahu bihaqiha aponga bondo usingiza watujo ni kwa zaka bondo usingiza watujo ni kwa zaka he mali la bondo usingiza jo waliki wal miskina wa ibn as-sabil maskini mrikao dinanzia wala tubadhir tabdhira tiswalifu mali haujinga wala tubadhir tabdhira utitowe hali ya ukaya ngojo baki lojitswa yani hali shilomono utitoshiso kwa hela bahi wala tubadhir tabdhira yani utitowe wale kunika bahanu watustahiki ubwanike ekalelo emruka jastahiki umnike yo tabdhir yekahutoa zaidi ya ishomboto yo tabdhir inna al-mubadhirin okay uyufanya tabdhir anwaruka washiawe miano ya utoa shidamba shitowe inna al-mubadhirin okay hakika uyutoa zaidi ya shidamba wato yani tuna tofautisha maana ule ramba ukaya faman tatawwa khairan fa huwa khairun lah wakati ya ukaya wewe utushida fungetsu hawani alafu jomba utowemu usona zioni wamba ukabu tisentini mwa 5 euro du arma 5 à 7 avoka iruto 7 euro par jour 7 euro par jour alafu wewe wamba faman tatawwa khairan fa huwa khairun lah wonoka kututoa 7 euro utimize 10 euro ba khairun lah yo khairiya amamto 15 euro khairan lah mimi ngamto 20 euro khairan lah abo haina kutofanya zenjema hizo za hapo haina njema mzifanyao hizo za hapo faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu kiwango hanziziwa ya ukaya inu delu jotoa umudiwa hao 5 à 7 euro joka masula utoe 7 euro alafu huono kaya ngamtoze 10 faman tatawwa fa huwa khairun lahu jotoa hiyo huwa jina utijua mpaka innal mubadhirina kanu ikhwana ashayatin kwamba abun twenje za jumai la mudi babo tifanya tabdhiri ujifasirio hadi yakona mwanzo utaweze responsibility yani wewe ngo utaweze dhamana bao wewe ngo jifasirio ihobahi ujifasirio ihobahi chabo woto virawe ndizabo basi wakana shaytanu li rabbih kafura na hao wala wandu ikao ngofanywa tabdhir watu wauze mali malani atustahiki au ngwashiao imiano heli ya msitoa wao wananya shetani Mwenyezi Mungu elezwa kaya na hapo wakana shaytanu li rabbih kafura na kwa shetani usoni Mungu wa hahe ngo hana zinema ya familia ngo zihaki lo kafir tumemrongozi wa imma tu'ridanna anhu ekaija lelo ujauta kwamba hacho alafu wewe kuti usikiti ho hata heli usikiti hao hiyo hata ngo wabodingo kutujwa ujuso uso unyamiza ibtigha rahmati min rabbik na hapo enamna wafanya hiyo ngao yabo ngotsomba Mwenyezi Mungu ya ukaya Mwenyezi Mungu kunibana jaunika wanu wati jomba kama mtu mwenzako tarjuha ikao wewe to mayongo ilindwa kwa Mwenyezi Mungu jaunika fakullahu basika kutsina ujauhimiliwa abo wewe tsukayo wewe usohuno aunyamize auke na harara auke na taabu armero hao shagari ngasina ngo kwambia udo hapa fakullahu ma qawlan maysura waombe dua yanaombeka ansina ala ansina Mwenyezi Mungu mjomnikani Mwenyezi Mungu mjorinika yani mwambika aghnakumullahu min fadli wa razaqana Allahu wa iyyakum Mwenyezi Mungu na mnikenizo ya aloni hizo matakaloni hizo Mwenyezi Mungu na rinike mariziki sinani Mungu na hapo sasa hiyo wasawa elewa ukaya eshikusudi wao ndo kaya wewe kutsina
haukaingenga wena utoka huandika hiyo ija haruma aya ni rajina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngomba suratul Baqara qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha qawlun ma'ruf kutsambia mndongo njema kwa jamu tsambahi utsona shauti kaidi bana lusubundo notsohuja ibanu uyimzoza nayi uyimezi pano kai katsuashi watsina kaya mehi kushukura Mwenyezi Mungu wakaye kujua hume shawati lolowa mmeye wewe ngumuntu kange mndu mdhalilifu ngemndu yafanai ngemndu mtiti ngemndu tsinahaya enge Mwenyezi Mungu hakukausawa yewe ndo wewe mmea uchoka mndu hivi haizo ene maana Mwenyezi Mungu kaa kaulu maarufu eshelea hizo wambie mndu joye mmea umwambie ndongo njema haukaizo utsoma ndongo njema wa maghfira nutsoma badua badua adazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye dua mbia ukaya kullama aghnakum Allah min fadlihi wa razaqana Allah wa iyyakum bedua Mwenyezi Mungu yawa nike yari hifadhi yari ruzuki basi wa maghfiratun nutuomba dua khairun min sadaqatin yoyo bora rahana namba hingu watoa ubemru hau to sadaka yatbauha adha na abungo idunzo na matimulizi ngoidunzo nanongo ombi ngoidunzo nanongo ikao kazi chastahiki je mgazima mndoi makoshi ya mgajama mbaukana zimebaiza makoshi yabo ni vambene ndotora buni alafu yarenge makoshi ya mazima kwa mazima yardia mdunga mwendao honziani mwambaka utirarea kubango jumenye makoshi yao sirarea kubango jumenye makoshi yao yabo hafanya kwa kanza wangu wajonzi pia kaola haparana ibu hata chaka zime makoshi apite na mudungu wa honziani ula ndo mwaka mtirarele kwa hilo tirare toncho hiyo ngemu jora nganda kaulu ma'rufun wa maghfiratun yani kaulu jema la hambia mru hamandu tsubaza ngo hizo nsino kababo wakati rilono waumeza ngombi sonziro amguna na ulema riziki amguna aminga mina shamba mitinti miti ne mapisa nikashanga mina mbako ngomka titsalenge jo kufai kaulu ma'ruf wa maghfiratun khairu min sadaqatin yatbauha adha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngapoka faqul lahum qawlan maysura wambie ndongo nongo zango furahisha zero nongo ikao kwa na usinyaze nyiso yani nongo ikao wowo wajohelewa ukaya wowo wewe kuti shanga nakwambia wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik utsirenge miono yaha uibata nensingo yaha yo kinaya yakaya utikina ku wala taj'al utifanya yauka yadaka miono hiyo mili maghlulatan au mhono waha maghlulatan wowo mfungo ila onokika nensingo yaha ano mhono ko tsula wonsingon ya ukaya aweka ukanzi uparata manongo jwamba ukaya bale katina tsibana go head embra kanzi aparata maulanga mudona tseno wende wakakuta doctor haunga wena sha ikinaya ndoka utifanye ele kuilo hata hamam ndikao mhono wahe ubati wanensingo sha wala tabsutuha wala tena utitsoira mbihumbihu emihono hiyo omhono wo titso charaza omhono wo titso ubua kulla basti alihubua pia yani utifunye kode ikapode puka wala utitso ubua mhono uka mhono wamfuti yani ukibaina baina wakati wa utoa heki asi no bangu astahik wakati wa ukati tito yaba seinu mgaja humea Dieu awaja upa ya paredia na wamba ukaya emwana katina mbati kabati mbahinga ufungu odaho akuli hadi wabasainu na tabsutu hakulla albast ikango toonge tuwaendero yabo mnike isalau sasa nyemala nurojina uliona minyo wararwa wandofe au sita au noto enero umnike shatsi tukawengo topia umbe lala wala tabsutu hakulla albast utito charazo mono pia fatako onda wajohenda waenda wakaanzi wachoreneha maluman mwenye ulayo mulo sonwa Mwenyezi Mungu wanadamu na wewe mwili mahsuran na ujitso mahsuran na ujitso yani mawe fasiri yao zila sadaka watoka kasima mwali kaanzi ngojitso ebala tikaumikande leje ebala tifanyaje maskini ngenjamnika haungo lindo sichoka unoda ni weka haile waruma wende wa mlemba hilo
alafu wabirila marandambwa abojo kinna rabbaka yasutu rizqa au kai mgwa haho yo towe marizikia hayasahilisha hayanika liman yashau wala yamkusudia yamnike wayakadiru hayansi hazivimo mahsusu wambao kaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hadithi al-Qudsi wa inna min ibadi al-mu'minin gamina wangu harumwa wa islam man la yasluhu imanuhu illa al-ghina ikao imani yake kijajo kayabo ingeka tsina utajiri Mwenyezi Mungu rabo baadhi za wangu wala ingeka batsimba hiyo haruma mihono yahe imani yake kijajo kayabo law afqartu engeti mtia haruma unai la afsadahu yani unai law tumtoa haruma imani yake wa inna min ibadina haruma almu'minin wa islam man la yasluhu imanuhu wa ikawi imani yake ukijajo fai illa alfaqra sunai yani imani yake ukijajo fai mpaka wakimnai buhari yao law aghnaytuhu engeti mtia utajire mruo la afsadahu dhalika utajiru law tumtoa haruma imani yake abu yamtia haruma unai wa inna min ibadihi la haruma au haruma walmu'minin man la yasluhu imanuhu ndio ikawa imani yake kaijajo fai illa saqama ikati mtuka ndoka haruma wadi okay kati mtolo wadi masalaka juzi law asqamtu lafsadahu dhalika ngawa ndio ikawa ikati mtia wadi njamnika wa unono hapo imani yake ichoro bora na hapo Mwenyezi Mungu inni udabbiru amra ibadi biilmi mimi ndo wende suze nunguza huwa rumahangu he ilmu ya hangu biqulubihim hizi ndio harumamio ya inni alimun khabir au kamimi mjuzi expert gamjono nono yani gajua ndo yakanga wangu kao ikawaliwa sikari waonu oba wala yani lazima mkohamba mkushadiwa bas karno mshamasi wala mtana halemna riala hisa abundo wakati lijodo muona hapo Mwenyezi Mungu juo ingeola imbola libemba mshahara ile mna 6 ya libo au mna 6 ya libo ya hatso ya bayawala ya tingeleza ile hoteli za 5 étoiles hizo yalala yaliweza bala mapshipile yado heza bala ndola yani mruwe ngemjisi mwado mbuli yako oti ngakona ngoza jochiri bajo ajuhana tamu amwe Mwenyezi Mungu jua ile ni sawa wala taktulu Mwenyezi Mungu rejea jana bio kaya ababa sayendeza hanguna nyino wana hani da nyine maisha hani wala taktulu auladakum mtiro hitwa wana hanyu hasiba khashiyata imlaki yauka emana muwawao ngamrele yao unali ngamrele yao ufukara au warabu mungu mwaza ngwazifanya ndizo lokaya oho wana yaukaya ngonoka ye mwana woi ngujo ya jea ya mtongezi azidishida ukaye hija wefasiria mwanzo ya mlise ngujo kwa undanda ubi ya mlise abonge yao umumu haurelea unai wala taktulu wala msiuwe auladakum wanahanyu khashiyata imlaki au turelea unai nahnu narzuquhum wa iyyakum auka sisi deriwanikao imarizikia hao na nani yani riski ya he ucho hiyo Mwenyezi Mungu ibero namwangalia haina mwanadamu siku ya jua ya toa sadaka kweli kija jokiri ya ukabasi sadaka ila ikeke recompenser kija jokiri yani yetoa lazima iji akaka kama malaika maili rangu wakati wajua ngatsongo umbadi wekali Allahumma a'ti munfiqin khalafan walilmumsiki tarafa yani Mwenyezi Mungu haina ujotoa Mwenyezi Mungu muhetize badala ishu ya toa ya ujozingara ya ukaka tutoa basi mangamizize shendo ishu au malaika ndo ambao dua hizo haina tasirajua abunge hapo kutoa mbahini hiyo ndio hifadhiyo nedua hiyo walilmumsiki tarafa ya ukaya ndio hifadhiyo Mwenyezi Mungu rabio kalio ya ukaya inna qatlahum au kaho warahitwa kana khita'an kabira ilo lirende hadhambi zero dhambi kuu orohitwa hakabeza ndani wotsinzoe nasal
yakawa wandu na Mwenyezi Mungu ukayavukishe Nuh alayhi salam ne tufani ya mtamwe jahazi ya gharaba ya kushetifuini ukaya ya nasali wa wana wa Adam watirore shawabakishe ili waje wabakishe haruma dunia yenu waendelee ni maisha hao wala waendelee na ukafiri wa hao wala waendelee na dini yao shao muhimu ndoka Mwenyezi Mungu habeha ardhi na wanadamu waje waishi haruma ardhi ukaya huwa wao ikaya ilokusaku natuma mpaka gambisha ukaya Yahya bin Zakaria alayhi assalam laki ya iblisa fi suratihi yani Yahya au nana iblisa sura hiyo faqala lahu iblis amwambia ukaya akhbirni bi yani yeye amwambia iblis faqala lahu ya iblis yani Yahya amwambia iblis ukaya akhbirni bi ahabbi an-nas ilayk nambie emkao yempenzi kusomwa ndoro iblis wa abghadu an-nas ilayka nemkao wewe umuyenga zaidi yani lemruko mwanza zaidi kwa iblis nemkao umuyenga zaidi faqala wahamba kaya uhibbu an-nasa ahabbu an-nasa ilayya yemkao miumanza ndoro al-mu'minu al-bakhil de mu'mini kao lo bakhili yani mwislamu bakhili umumanza ndoro iblis umanza abonge aba mrubakhili umanza wa iblis na kwa umanza wa abghaduhum ilayya emrikao nyumuyenga jumolo nko wayenga alfasiqu sakhiyu de jiredanai kao yembaji de mrikao lo jiredanai shahar mwezi yo tombahi halafu hamusisakala ya wa kaifa dhalika nileze mbozo habari hizo yani mrikao wewe mwanza muumini ikao lo bakhili ikajitombahi mrikao umuyenga jindu jiredanai ikao lo tombahi ndo libamu fahamu yakali anna al-bakhil au kali bakhilu kad kafani bukhluhu yani ubakhili wahahe usawo untosha ukansina za kumfanya au kama ujofanya ubakhili hata yangamie ubakhili hapo ya mimi zangu sasa wal fasiq as-sakhi amma la nai litsoto imiezi ikao lo jindu la kutombahi atakhawaf mimi ngami haruma harara an yattali Allahu alayhi Mwenyezi Mungu hudamwangalie mrola yadiangalie mrola ya munde fi sahawatihi ya munde hamu bajiwae fa yaqbaluhu yamkubalie yaukaye mru mwema abefasiri yabo ndo hamweto ya misma abefasiri yabo ndo boni abugende mana kami huibiwa na mru ikao chirenda nai litowao yabo abo kulezo mabaye maibisa yao abo tingwezi mao ala kule wala takrabu zina mtsengele zina wala atakarabu mtsengele vanunga we hali yoka mtsifanya ikaja mtsifanya ama mtsengele mtseluna ngadiko izena ngaizo mtsendi abwe fasira zinzo nziro kabisa haba mtsengele zina ngaizo yani harbaza ngaizo ngabo mbwa msiru mtsengele zinyama hiyo mtsengele ziyo kanga po khatar ukazile zote zilwaje na shauti tengelezezi nyama hiyo kutina uloni shao wana mujitwa ongo wewe utitengeleze nanga hizo wana mujitwa ongo wewe amwelewa hizo nanga halafu abo hoka wewe jambo utende utitengeleze nanga hizo utitengele hapo mnambo hapa halafu unaomba la takrabu mtitengele zinanga hizo akahindi Mwenyezi Mungu mkaa innahu wakaya shetendwa isho shazina isho kana fahishatan isho itendwa shenda mno harumawi wasa asabila na mwendo mwi ngombi tendwa shenda hule harumawi na mwendo mwi omwendo mwi ukaya wawe kujitumia maradhi ya luma zero na upo uziro ya ukaya nasal ya fami yangamia uziro ya ukaya bogdo ngenjia bogo na mwingana na kula nazito aizo wala takrabu zina mtitengelei zinanga hizo innahu ukaya hizo kana fahishatan ikaitendo dhahiri haruma wi na ngamizaze nasab wasa sabila na mwendo mwi wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq mtsirehitwa nafs
Mwenyezi Mungu yaiharamisha yokaitsiwawa illa bilhaq itsuha haq haqi hawa yawlawa hawa adna shay hawa yawlawa yende haq chamno yatsuwa dazala ban mwanamshi utembe nashio numba utembe wakaunti na mzinga umanga mzinga haridi ikadedi la ikraha fi din gawlo dinia lakum dinukum waliya din ngajine dini yani ngamini yao haye kumratsi kanga waza mnamza hoenda Mwenyezi Mungu kwa umukonzi ali hoenda wekutsuju na hoenda banu yewe yalona mundu ndo weshio wewe hoenda wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa man qutila madhluman emru ya roho hitwa bu emru ya dhulumiwa roho hitwa fakat ja'alna liwalihi sisi rehansi emrithi wa hahe wadi liwarithi wa hahe yoka ujoka umrithi baba haulawa mwanange ya mwana haulawa babange ya mzazi haulawa mwanange ya mwana haulawa mzazi ya hau mbainge ya madama mbabana mzazi kwa siabo emjuu haulawa hau mbaye haulawa emjuunge ya madama mbaba kati ya mzazi kati ya mathala basi hoi fakat ja'alna liwalihi ويرجعليه امرثي وهاhe sultanan yani ushinzi yani yokaya yende amezo yanzawo engwanzo ya ulowa hamandeli yawa yemru oyi ngondo yarengedia emru oyi ngondo yasami zango izo ndizozonga kabatsia imma yabika eli hapo shaitwana shawa naziona utafutalifia nabo eke ya ulowa alafu ulowa ratsiwana watiti geo la mwanamu ujohenda yauwe ola umbaba haya au mzaza haya na bonge na wanashi wa watiti watubaliri yengu chuo ola ujobaliri zo atujayambe atujambe kama mimi ujoka uregeri yali ndajo mu abatiji mu mu ayo hafa kata shelo wakati tena wamba hapo kabati ikhtilafunku au ka sidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhu haralahitwa alafu yaralahitwa ya kauregedia wa al-Hasan ambao mimi ndamina mposha hizo na waka na wanashi wa hapo kaja walida wabalighi ijeke ngo ziso shauri abo ngabo kiasan abo ekaya ambao plosha hizo ni wabiti wa hahe tupulo hizo ekamba tisamihi achokiri ekahamba ukaya ngamanzo bahindu ujodikiwa imbahindu ne dia ya Mungu ya ulowa gejulowa bahindu ya ulowa gejulowa fala yusrifu fil qatl basika ndia ya uwe ati yani tikelelo ya uwa tsoinguchu bayambe ka shaminsu waoi unatsahe mjomba ya ula riba yabo bangweni mposha hizo silikali fala yusrifu fil qatl utishilie wenabe kama utamjomba heba barizini kwa bangweni ndo kazi yao ka uwa mposha hizo lala haya tafsiri fala yusrifu fil qatl yeye hamuua hali ya ukaya hakaweza na yemlungu julo hali ya Mungu basi yao sharia ni shudhahiri ya ukaya shikwambi ya ukaya shijomuua hali fulani wewe utameka mimi ngamanzoeli atoka hulwa nimpatize mro halafu yafeho mro sidekalisho ukwe sharia lishayanza lokari kwa bunduki habuya tilo irambo shauti nje ya ukaya mimi ngamanzo naliswasu munionela jodo bazuna rumbo yesawansi hau na mpatizo mro ili nionele atoka ufuano tapala hau na mwana rangitanei ndo bwema funi onele atoka ukaya la fala yusrifu fil qatl yatishidie emiyango kwa hicho innahu yakaula waliwola yanikiwe wilaya yendea jidailie kana mansura yani unusuriwa ne sharia unusuriwa ukaya ujujo rangakiswa unusuriwa ukaya yeye gena haki armazana wala zila yada nzima wala taqrabu mal al-yatimi abdu banu jurenga maulu insha Allah illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu abdu banu juka henda demana wa yatima redera regea
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصبر لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصبر لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصبر لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة. Zikujalie haina tsahumuna wa khairu mnike, haina tsahumsha wa khairu mnike, haina tsahumuna wa mnikeo, haina tsahuana mnikeo, haina tsahumadi mnikezo, haina tsahumakartasi mnikeo. Hizi mtuwa zenye mani ziro malahoni, hizi zenye mani ziro mijini, hizi mkuleke zeti ziru, ulike mataka, ulike zeti ya hatu, ulike wangu waluna imani, waluna horma, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na washkuza kabala ndaji kuna watu mbabatu shofera ina msafara kao limtsaha ya wakale lo chuma wakaanza fanya hizo shughuli zao shari mdoka kageje bana jana ni jamani ngezwa naenda ndo shedu wa bana au jambo ngule mfundi amba disule mujirani sasa mjogele kwa mbedu wara. Bismillahirrahmanirrahim.